pucuk. Manuk kae lho sing kae. Nasi kan mungkin aja. Jam burungnya tuh. Mandi apa? Iya. Masih temennya yang lagi. Masih temen. Aman di mama. Masak ya? Mandi. Ayo. Nanti raya wene lupa gat. Bojone Maya sapa jenengane, Mas? Yoni, Man. Kang Yoni. Enggak enak iki. Hah? Enggak enak. Oh, bajane mbok disaki lah. Mulang kono. Yen. Yoni jare mulang. Iki mau kok jenenge eko karo TikTok. Yoni. Yoni Hendarto. Yoni Hendarto. Mulang kan lho apa? Anggrame turune kae lho rusak kae. Dene. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, and comment.